ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إيري ميديا كم يتحضروا نلهم ربع 10 شعات حدار زبلكو بقدام ما يتحستا مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سماي مكتال كبرى تقاطعتي بتي قدام ما ينريا قداس زعبامس نفلم حدا كابتوم تاريخ وانتلاتي هزبن منجستن إيرترا زخونة نزحالفة كلتا 10 عامتات نهزبن منجستن إيرترا نمتفا ኤርትራ መሬት አንበር ህዝባ የድልና እናብለ ንዝተፍላልዩ ብሔራት ኢትዮጵያ ሰሊፎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፈተነታት አካይዶ ክዕወት ዘይካለ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ተዓቂቡን ተጨጊዑን ነትርዓት ብልጽግና ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዘካይዶ ዘሎ ጎስጓሳት ንኩናትን ኣፍ ደገ ባሕርን ክድግፍን ክሕገዘን ዝረአ ዘሎ ነታ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ክልል ትግራይን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ንምኽላፍ ወግሐ ጸብሐ كيسي تكباراتو كقلتلو نعزب زلنا زودغه قبرو أسراتيو قبرو أسرات مالت تاريخ أو تلائي هزبن منجسن إرترايو أب حد مراخب قريبو كنازل سمعنايو نركب لنا إذا حد أر فيديو نباهم كبلا مرناون تأوي نجر نيرو ده حارز يجرنا ناخذات مسأتنا أفت مجمرة أيقن عنان بحق المزرعة بحسب كذا كنودو إلنا أتينا يوم كشاب اسمه رأينا نقد مالت الشعب ياسينا كابس ولا نازبل مدبينو نيرونا جنا أيقونن تسانخيلو تريفو انتم الدلاو بقعي نبرن مالتيو تي من قصقاس تقلالا ون تخكلي نبرن ولا نايسلتات جيجاتاتون ينبرؤيو زي نبعلو كجمجم زلو قدايو او زوجو زي اي دفعنان جن مريتنا حيث ما يتصنعون تخفل كفل زوسد جزي وسد كافتا مريتنا احنا نلقوكم هنا اتا مرقت نيرا انا امين الله الشعوب دنب امين الله زوالكو ايا مريت غا تورتلو لا نخ تدفرتلو سؤالغا ايتمبركخن ادخايتبن حزون هم يمنتي ندحر بزي فتحاو منقد بزي حقاو منقد الله نتخان مريت خان توريسو تمكتل لك ناي جزي غداي يخونن بحصر جزي سلازي ازي نايته شعوز نبره نايتو سورر نايو جبره ملسمبر ناي وراري disposition وين ناي وراري كمانا حيث يخون خون غيريو ناي ستورر حدن سورر حزبي نمكتينا بقصالنات كنمكتينا እና መሬትና ክነልቆኩም ኢና ዝብል መልእኽቲ እዩ እዚ ዝኾነ ግዜ ውሰድ ዝኾነ ተኣስሙ ኪሳራውን ይብፅሕ كبرى تقاطعتي كان ذا فيديو كنكتاتلون كنعزبون زتنحنا قبرى أسرات نهزب إيرترا فيها كتم أسمرا بمتاو مريت إيرترا أب تحت قدرتر إيثيوبيان متاوي تلمون علام النيرو اتزاكيرو فتنتات جن أبايتا تقواراوي كخوناي كالن مزت فلالي قدلتاتو كبليو حفر كيبلا كنازس تسمعو زركب زلو قبرى أسرات أب لعلي إيرترا استخيده 3 ورارات أب كدما جنبار تسليفو زمور حزن برسب كخونن كلو نزب إيرترا ملو بملاءات فيها مريت إيرترا محزن مقباتن حدا كابتي زسر حلوز نبرا حدا جنيا قوساتن تلمن علاماتاتنيو زحالفون زلون سرعاتات إيثيوبيا نزبن منجستن إيرترا ولاون نحانت دغيرتهن سبق حاسيبو منو زفولت يكونون إيرترا مريت أمبر هزباير لنان ناتبهله أبلع هزب إيرترا زورده قفع بدلاتن أدرعن بقالاتن أهزاتن تبتيبكا زودا يكونن إذا حجي زلو سرعات بالتقنات مالي كابافيت موتن طفاتن زرحنايون حجي بخنز عينت منقدي نسبع القبرى أسرات تشاريخون تماشاتيرون ناب إيرترا فتنتات نمكيات كتعزبن كلغا آزيو زقرمي خون نقبرى أسرات المسلطون نتحجي آب عبدان توتيحو ناب إيرتراك زمتي كور ريزبل زلو عشل مرح إيثيوبيا ملغتنا حادن نترونيو ناب هزبن منقسن إيرترا قزكا واسمبال كم تزحلفه قليل اي كخونيو ملو بملو إيثيوبيا تبال هاجر كم حنباشات مواقلة أسرات أتريا كتفة تغل كبرى تقاطعتي نابتي كلاينوريو أقداس زعبامس نسجر حدا مربوب حبريتا نهاجر قبتي أبزمت قرب أوانات أب مونغ إيرتران قبتن سعود عربن سولوساوي أقداس ركبات كيد مفانو ابن حبريتان حيزوتيو يركبالو بمسرت ازت ابن حبريتان سلستين هاجرات
ንጸጥታ ውሕስነት ማያት ቀይሕ ባህርን ብዓቢኻ ንወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣገዳሲ ዘተን ርክባትን ስምምዓትን ክኽትማ መደባት ተታሒዙ ይርከብ ከም ዘለዩ ኣብ ጸብጻባቱ ገሊጽዎን ጠቒስዎን ዝርከብ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ንወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ክተልምዖ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣፈናዊ ስምምዓት ከም ዘካየደት ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብሰፊሕ ዜናታት ክስራሕ ተዓዚምና ነርና። ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ብልጽግና ንወደብን ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብ ዓሰብን እናበለ ይዓብደሉን ይንቀሳቐሰሉን ኣብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን ስዑድ ዓረብን ግብፅን ካብተን ኣብ ማያት ቀይሕ ባህሪ ዓብ ብጽሒት ዘለዎን ሃገራት ንናይ ስርዓት ብልጽግና ዕቡድ ምንቅስቓሳት ብቐጥታ ግብረ መልሲ ዝሃባ ክኾናን ከለዋ ግብፂ ብመንገዲ ፕረዚደንታን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣቢላ ስርዓት ብልጽግና ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዘካይዶ ዕቡድ ምንቅስቓስ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ኤርትራን ተተንኪፋ ግብፂ ብቐጥታ ናብቲ ኢትዮጵያ ተካይዶ ኩናት ተጸንቢራ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ክትሰለፍ ምዃና ንጹር መልእኽታት ይሕሊፋ ነይራ። ስዑድ ዓረብ ብወገና ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምስዳድ ስርዓት ብልጽግና ዘካይዶ ዘሎ ዕቡድ ምንቅስቓሳት ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ኣደብ ክገብርን ደው ከብሎን መጠንቀቕታታት ይሕሊፋ ነይራ። እዘን ሰለስተ ሃገራት ኤርትራን ግብፅን ስዑድ ዓረብን ሕጂ ዘካይዶ ከምዚ ዓይነሉሳዊ ርክባትን ኪዳንን ንማያት ቀይሕ ባሕርን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ጸጥታ ውሕስነቱ ኣብ ምርግጋጽ ልዑል ግደን ተራን ክህልዎ እዩ። ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ግብፂ መገሹ እዛዚሙ ናብ ከተማ ኣስመራ ምምላሱ ንክቡር ፕረዚደንት ናብ ሃገራ ክመጽእ ዕድመ ኣቕሪባተሉ ከም ዝነበረት ኣብ ዜናታት ናባኹም ኣቕሪበየ ነይረ። ስለዚ ኣብ መንጎ ዘን ሰለስተ ሃገራት ዝካየድ ስሉሳዊ ኪዳንን ርክባትን ንዓናኒ ኤርትራውያን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ። ብተወሳኺ ምስ ስዑድ ዓረብ ተተሓሒዙ ዓበይቲ መራኸቢታት ዓለም ዜናን ጸብጻባትን ሒዘንኦ እናወፃ ዝርከባ ዘለዋ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ናይ ስዑድ ዓረብ ናብ ኣሜሪካ ብምቕናዕ ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ርክባትን ዘረባትን ድሕሪ ምክያድ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኣሜሪካ ተወፍሮ ዝነበረት ናይ 600 ቢልዮን ዶላር ናብ 1 ትሪልዮን ዶላር ከተሰጋግሮ ምዃና ድሕሪ ምሕባሩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክሕጎስን ኢዱ ክጭብጥን ተዓዚምና ንርክብ ኣለና። ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ንእስራኤል ጥራይ ትሸጠላ ዝነበረት ዝተፈላለየ ምዕቡላት ጦራትን ካልእ ኣገዳሲ ሚሳይላትን ንስዑድ ዓረቡን ከተዕጥቓ ምዃና ዶናልድ ትራምፕ ብወግዒ ሓበሬታ ሂቡ ይርከብ ኣሎ። ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድናን ርክባትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎን ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ኣሜሪካ ምስ ኔቶ ዘለዋ ወተሃደራዊ ኪዳንን ስምምዓትን ካልእ ዝዓበየ ምዝሃገር ኪዳን ኣለና ክብል ዶናልድ ትራምፕ ክዛረብ ተሰሚዑ ይርከብ ኣሎ። ኣሜሪካ ንስዑድ ዓረብ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ እናሓብሓበት ትርከብ ዘላ። ስለዚ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎን ግደን ኣስተዋፅኦን ምስ ናይ ኣሜሪካ ሓገዛት ተደሚሩ ጽልዋታቱ ክሳብ ክንደይ ከም ዝዓቢ ንምርድኦ ዘሸግር ኣይኮነን። እዚ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሃዋህውን ኩነታትን ብተዛር መንገዲ ንዓናኒ ኤርትራውያንን ንሃገርና ኤርትራ ኣርባዓ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ስርዓት ብልጽግናን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝፈርሖ ጉዳይ እንተዳሃልዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ብምውጋን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ዝጉዕፅት ውሳነታት ከይሕልፍ እዩ። ብመሰረት ዝወፅእ ዘሎ ዜናታትን ጸብጻባትን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ብእዝኖም ወጢጡ ኣብ ሓደ ጣውላ ብምምጻእ ንግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝምልከት ከይፈተው ክፍርሙን ክሰማምዑን ከገድዶም ምዃኑ ሓበሬታታት እናወፅእ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ርክባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓርፈፈን እናኸፈን እናባእሰን እዩ ዝመጽእ ዘሎ። መንግስቲ ግብፂ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ክመጽእ ዓበይቲ ሓገዛት ዝገበረ ክኸውን እንከሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ከይወረደን ከይተኣልየን ንጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናይቲ ሃገርን ፈለግኒልን ኣብ ሓደ ማዕልቦ ንኸብፅሖ ሓያል ምንቅስቓሳት እናካየደ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ዶናልድ ትራምፕ ንጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝምልከት ኣብ ሰለስተ ኣጋጣሚታት ንኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋታት ዘወጡ ምላሽን ግብረ መልስን መልእኽታትን ዘሕለፈ ፕረዚደንት ክኸውን እንከሎ እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ፅንፅንታን ሓበሬታን ሓቂ እንተደኣ ኮይኑ ንዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ብሓይሊ ምጪኻ ኣብ ጣውላ ጠወይኻ ኮፍ ምባል ንሱዳንን ግብፅን ዘርብሕ ስምምዓት ንኽኽትም እዩ። ዶናልድ ትራምፕን መንግስቲ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ምሽብሻባት ይርከቡ ከም ዘለው
ኣብዚ ጸብጻባት ብተወሳኺ ተገሊጹ ዝርከብ ዘሎ ግድብ ሰሪሕና ግድብ ኣመሪቕና ትብል ዝነበረት ልሳንን መልሓስን ግብፂ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣስዲዓን ምስ መንግስቲ ኣሜሪካን ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ተጠቒማን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓደጋታት ክትፈጠር ትንቀሳቐሰላ ዝብል ኣውያትን ጫውጫውታኑን ብወገን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ይስማዓሎ። እዚ ኸኣ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዝተፈላለዩ ፅንፅንታታት ሓቂ ክኸውን ከም ዝኽእል ካብዚ ጉዳይ ክትፈልጥን ክትርዳእን ኣይትጽገምን። በዚ ኮይኑ በቲ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝተፈለየ ሸነኽን ሓደገኛ መንገድን ናብ መድረኻት እናተቐላቐለ ይርከብ ኣሎ። ግድብ ሰሪሕና ኣመሪቕና ዝብል ዝነበረ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕን ግብፅን ሱዳንን ንዘቕርብሉ ፃውዒታትን ጠለባትን ተቐቢሉ ኣብ ጣውላ ኮፍ ምባል ክፍርም ድዩ ዋላስ ነቲ ጠለባት ነፂጎ ግብፂ ብሓገዝ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ውሳነን ስጉምታትን ክትወስድ ድያ? ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። ዓቕሉ ጻይቡ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ግን ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ኩነታት ኣጋጢሞ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ኣዳልየ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገደስትን ሰለስተ ዜናታት እዚ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሬ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ